wulikajɔ min kɛra min nana bɔ M5 kɛlɛ fo ka fanga yɛlɛma kɛ laɲini dɔw de kɛra k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ an kan ka fɛɛrɛ ɲini sa ka bɔ a kɔnɔ parce que fanga min tun b'an kun na a y'a a seko damayira kɛ a dɛsɛra Mali dun kow dongo dɔw bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ donc ni hakili ma sɔrɔ ka fɛɛrɛ kura ta faut que malidenw yɛrɛ ka wuli ka hakili di donc o de ye yɛlɛmani ye a bɛ fɔ min ma changement changement dun a kan ka kɛ fan bɛɛ de fɛ parce que Mali fan bɛɛ de tun tiɲɛnen don a bɛ fɔ min ma ko institution ani constitution yɛrɛ solution kan ka sɔrɔ min fɛ olu tiɲɛnen don n'i ye fanga yɛrɛ kɛcogo lajɛ a bɛ fɔ min ma gouvernance i y'a ye Sarasu Kunda an tun binna an tɛ ka wuli wari min bɛ don o sira fɛ o bɛ ka daraki dunko juguya cayara fan bɛɛ fɛ a bɛ fɔ min ma kalanko kɛnɛyako siraw ani adamadenya yɛrɛ cogoya bɛɛ a bɛɛ tiɲɛnen don fo an b'an yɛrɛ ɲininka an ye malidenw ye an bɔra maabaw de la an bɔra kobaw la mɔgɔw tun y'an bonya diɲɛ fɛ ka tɛmɛ mun de ye an se yan ma bi donc o ye ɲininkali tɔ min ye donc o de la malidenw ko fo an ka wuli ka jɔ kɛ donc fo yɛlɛma ka se ka don nin ko ninnu bɛɛ la kelen kelen mais yɛlɛmani don a ɲuman ye min ye malidenw yɛrɛ ye hakilina ta ɲɔgɔn fɛ cogo min k'a faamu k'a fɔ ko a bɛ a yɛlɛmani nin ni u yɛrɛ m'u sɔbɛ don a ma a tɛ se ka kɛ donc o de nana bɔ ni ministère ni création ye gouvernement yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ refondation de l'État k'a fɔ ko Mali kura hakilina an b'a ta ɲɔgɔn fɛ cogo di k'a fɛɛrɛw ɲini ɲɔgɔn fɛ cogo di k'a lawaleya cogo di o de ye refondation donc Ala ye ne gɛrisigɛ bɛn o ma donc mais maa kelen tɛ se k'a kɛ maa fila tɛ se k'a bɛ malidenw bɛɛ de b'a kɛ donc o de ye nin ye aw y'a ye fana a taara bɔ min kan fo hakili kuraw sɔrɔla peut-être an bɛna don o kɔnɔ k'o fɛsɛfɛsɛ ni Ala sɔnna ma o b'a jira k'a fɔ e ka minisiriso o jɔsen ka bon kosɛbɛ Mali kura o taabolo la sabula refondation n'o ye ka jɔsen kuraw k'olu jɔ jamana la e yɛrɛ ka baara a bɛ bɛn o ma o hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ à partir du 24 mai n'a bɛ fɔ ko ka transition ka rectifier o baaraw olu nana daminɛ ka M5 ka baara kalifa aw yɛrɛ la sa kana se fo an bɛ don min na ko bi ma yala aw ye kɛlɛ kɛ ni laɲini minnu ye bi bi na e yɛrɛ fɛ a bɛ ka sabati alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka sabati tabarikala mun na parce que n ko changement kɛra 18 août fanga kɔrɔ binna maa kuraw nana mais fanga ka yɛlɛma ani hakili min tun b'a yɛlɛmani kunkan kɔrɔ est-ce que o tun baara bien an y'a ye an ye kalo 8 kɛ an ma se ka taa yɔrɔ jan na parce que mɔgɔ minnu tun nana u tun ma a hakili yɛlɛmani hakili matarafa ka ɲɛ donc o de kama gɛlɛya nana don ko bɛɛ la foyi tɛ ka taa ɲɛ donc o de la nin changement in kɛra minnu tun ye yɛlɛmani kɛ u yɛrɛ de ko minnu maa minnu tun ye yɛlɛmani in bolo da u y'a kɛlɛ kɛ fo ka n'a se a dan ma an y'a timɛ an kan ka taa u fan fɛ u nana M5 yɔrɔ donc baara borodara kura ye donc o dun an y'a ye kabini a daminɛna parce que ko gɛlɛman ye jumɛn de ye Mali gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ ye ko biɲɛ ɲinina sen tun dalen don biɲɛ kala kan o kun ye Mali gɛlɛya ba dɔ ye ba dɔ de an ka na munumunu a kɔrɔ tubabu olu de tun ye an ka gɛlɛya in yɛrɛ bɛɛ latigɛ parce que Faransi sa kɛ a daminɛna ni Libi crise de bi Libi bɛ cogo jumɛn na alors que Kadhafi u ye a ɲini ka kɛlɛ dabɔ k'a fɔ ko a bɛ ka mɔgɔw de faga ka sɔrɔ galonfin ka avion ta k'a sɛgɛrɛ k'a bombarder k'a di banbanciw ma olu y'a faga
an b'a fɔ u y'u dɛmɛ k'a faga a kɛra ten mais min tun b'o kun kan ça veut dire que minnu tun bɛ to ka rébellion wuli k'a sɛgɛrɛ Mali la olu de fana caman tun bɛ yen ja fɛɛrɛ wɛrɛ tun bɛ o bolokɔrɔ o la u ye mobiliw d'u ma k'a fa kɛlɛkɛminɛw na k'u ɲɛsin Mali ma ka na kɛlɛ dabɔ yan mais o y'a sɔrɔ banbanci sugu wɛrɛw bɛ yen an tɛ minnu dɔn a bɛ fɔ minnu na ko djihadistes terroristes olu n'u ye bolo di ɲɔgɔn ma maintenant Faransi de nana k'a b'an dɛmɛ k'olu kɛlɛ kɛlɛ kun fɔlɔ ɲɛna mais après rébellion yɛrɛ nana sigi kura ye Faransi fɛ donc maintenant ko bɛɛ de kɛra k'a fɔ ko Mali bɛ dɛmɛ pour que an ka sarasu ka se ka u yɛrɛ ta an ka se k'an ka jamana matrafa mais an y'a ye sarasiw bɛ ka bali u ka baara la u bɛ ka bali u ka minɛnw sɔrɔ ma miiri minnu transition kun fɔlɔ olu tun y'a ɲini ka armement san Mali u y'u sen da o kan u ko o tɛ se ka kɛ transition kun fɔlɔ olu y'a ɲini ka sarasiw minnu tun bɛ transition kunna u nana hami fɔlɔ min tun b'u la ka équipement san k'a di sarasiw ma pour que u ka se ka taa lutte contre terrorisme la mais u y'u ban ko minɛn tɛ se ka san yɔrɔ si donc aw y'a ye yɛlɛmani bolo dara sira sɔrɔla minɛn commandera kalo 3 ni ɲɔgɔn cɛ minɛn nana ka livrer dalilu jumɛn de bɛ aw bolo min tun t'olu bolo dalilu min bɛ an bolo n'o tun tɛ transition kun fɔlɔ bolo an ko an bɛ ban de i bɛ ban fɔlɔ Faransi bolo i bɛ ban fɔlɔ minnu bɛ k'i bali k'i yɛrɛ ta i bɛ ban olu bolo fɔlɔ parce que tant que ban ni hakili ma ta i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ donc o de kɛra mais aw y'a ye o fana nana bɔ min kan Faransi ɲɛmaw président a ministre des affaires étrangères a ministre de la défense ani ko olu ta bɛ kɛ nenini ye ka ɲɛsin Mali ɲɛmaw ma u y'o kɛ parce que n'an ko an bɛ nin kɛ u b'u ban n'an ko an bɛ taa kɛlɛkɛminɛ commandeur u b'u ban mais u ma se k'a bali o de y'a ye bi n b'a miiri ni yɛlɛmani kɔni bɛ yen aw y'a ye sarasu kunda an bɛ k'an yɛrɛ ta minɛn min ka d'an ye an mago bɛ minɛn min na ka an jɔ gɛlɛya min ban an kan lakana kunda n b'a miiri o minɛn kɔni bɛ ka sɔrɔ bi a nɔ fana bɛ ka ye terrain kan o ye kelen ye filanan o ye yɛlɛmani min ye vision ye k'a fɔ ko constitution institution kala taa sira fɛ gouvernance nafolo faso nafolo baarali matarafeli yɛrɛ sira fɛ dunko juguya ani kiiri tigɛ ko ɲuman ani école ka se k'a yɛrɛ ta ani baarakɛlaw fana ka hakɛw u bɛ se ka latilen cogo n b'a miiri nin bɛɛ sira taara min y'a bakuruba ye o y'a ye malidenw bɛɛ sigira assise nationale de la refondation ka hakiliw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ sira min bɛ ta k'o fana bɔ o kɛra gafa ye k'a di jamana ɲɛmaw ma n b'a miiri o ye baara kun fɔlɔ ye a filanan o bɛna kɛ lawaleya ye donc an bɛna se o fana ma tabarikala o b'a jira k'a fɔ aw ye kɛlɛ kɛ ni hakilina min ye o hakilina de kɛra gafe min ni o yera assise nationale senfɛ baara de kan ka kɛ n'o ye an bɛ don min na i ko bi a kun fɔra jamanadenw ye layidu kun taara k'a fɔ ko ni fɛn o fɛn bɔra a kɔnɔ ko a baara bɛ kɛ yala a baara bɛ niveau jumɛn na bi assise jaabi a baara bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ a kana a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko assises kɛra ka bɛn 30 décembre ma décembre kalo tile 30 a kɛra ten lahidu tun taara CEDEAO jamana ɲɛmaw ma k'a f'u ye ko an tun bɛ fɛ ka chronogramme c'est-à-dire baaraba minnu kan ka kɛ pour que ka transition kun cɛ an tun bɛ fɛ ko o chronogramme d'u ma le 31 janvier 2022 mais u ko abada ko fana n'a ye au plus tard le 31 décembre 2021 an ko baasi t'o la donc si ka fɔ kɛra ma miiri a table ronde tun kɛra septembre o hakiliw taara a kalifala panel de haute personnalité ani commission nationale d'organisation bi profiter k'olu fo an ka maabaw do vraiment u ye baaraba kɛ donc olu fana u ye sigi ka fɔw kɛ maintenant ka programme kura bɔ du 11 décembre au 30 décembre donc si ka fɔ kɛra commune cercle région
Bamako district kɔnɔ yan an ka kɔkan jamanaw na malidenw bɛ yɔrɔ min fo ka niveau national sɔrɔ bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ maintenant olu tilalen hakilina ninnu sugandili kɛra k'a fɔ ko pour que transition baara ka kɛ ka ɲɛ il faut que nin ka se ka kɛ nin bɛ kɛ waati jumɛn na an y'a jateminɛ bɔ k'a fɔ ko ayiwa malidenw ye min laɲini k'a fɔ ko yanni san 5 cɛ an ka se ka nin baarabaw kɛ pour que ka Mali jɔ a senkala kan pour que an kana segin an kɔ tuguni donc o hakilina de taara di CEDEAO ma mais o y'a ye u bɔra ni fan min ye u bɔra ni kɛlɛbolo de parce que 9 janvier aw y'a ye u seko dama yira u bɛ se fɛn fɛn na Mali contrôle la min ye sanction ye u y'o de bere dan kun mais malidenw ko an tɛ sɔn aw bɛ yan aw bɛ san 10 bɔ aw dɛsɛra Mali dɛmɛni ko la aw ma se ka foyi ɲɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna aw ɲɛna donc a ɲuman ye min ye aw b'a to an ka sira ɲini an yɛrɛ ye donc malidenw bɔra le 14 janvier n b'a miiri bɛɛ y'a ye jateminɛ na Mali kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔ hakɛ min bɔra a bɛ ɲini ka miliyɔn 4 bɔ n'a ma tɛmɛ o yɛrɛ kan o don minnu dar'o fana kan malidenw bɔra mais jamanaden wɛrɛw bɔra k'a fɔ k'u ye malidenw hakilina faamu u t'u yɛrɛ dɔrɔn ka kɛlɛ la u bɛ farafinna bɛɛ de ka kɛlɛ la donc aw y'o ye donc ni o kɛra aw b'a dɔn waati min an tun y'a di panel de haute personnalité ani commission nationale d'organisation ma kalo kelen de tun don k'a fɔ ni Assizou banna le 30 décembre au plus tard le 31 olu kan ka rapport di mais nin baaraw kɛlen nin gɛlɛyaw donnen a kɔnɔ olu fana u ye taama bere ta jama minnu tun bɛ ka taa gouvernement mɔgɔw panel mɔgɔw ni commission nationale d'organisation mɔgɔw surtout à présent u tun b'u cɛma u taara an ka CEDEAO jamana ɲɛmaw u taara u caman fɛ donc o ye dɔ ta u ka délai la mais à partir du 11 février u ye gafe di président ma le 16 février a dira premier ministre ma k'a fɔ ko hakilina minnu taara assise la a rapport filɛ mais kabini o don fana ministère de la refondation min ye ne ka département ye an ye baara daminɛ k'a fɔ nin hakilina de bɔra assise kɔnɔ a fɛsɛfɛsɛli daminɛna nin bɛɛ bɛ se ka lawaleya cogo di ka kɛ baara ye o baara daminɛna k'a fɛsɛfɛsɛ k'a kɛ projet de avant-projet de cadre stratégique de la refondation de l'État ani a ka plan d'action min hakilina minnu dira assise fɛ hakilina 516 a bɛɛ kelen kelen taara k'a bayɛlɛma k'a kɛ baara sira ye a bɛ fɔ min ma action gouvernementale k'a bɛɛ kɛ baara sira k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka tila k'a kun bila k'a kɛ bakuruba 5 ye ok min ye axe stratégique ye donc a jɔsenw olu kɛra axe stratégique ye donc hakilina ninnu kelen kelen baarasɛn ninnu kelen kelen donna olu kɔnɔ ka sɔrɔ ka a kɛ min ye ko atelier parce que a cira gouvernement département bɛɛ ma ministère bɛɛ ma pour que mɔgɔw ka se ka a lajɛ ka hakili jakabɔ kɛ ka tile 3 baara a bɛ fɔ min ma atelier pour que mɔgɔw ka se ka na refondation ye baara kɛ minnu kan ka se ka na olu fana proposer pour que maintenant mun bɛ se ka dilan a la mun bɛ se ka labɛn a la pour que finalement a ka se ka kɛ plan d'action de gouvernement ye min a bɛ lawaleya dɔ bɛ kɛ transition fɛ dɔ bɛ kɛ fanga minnu fana bɛ na kɔfɛ fo yanni san 25 san 30 a baara bɛ se ka kɛ mais o de ye refondation kɔrɔ an yɛrɛ y'a fɔ bɛɛ an k'u ma refondation a ɲɛbila baaraw de bɛ se ka kɛ transition kɔnɔ a sinsin berew bɛ se ka turu mais a baara yɛrɛ o kɔni fo an denw peut-être a n'olu denw olu de bɛ na a baara yɛrɛ kɛ k'a tɔnɔma bɔ o fana a kan ka prépare latigɛ mɔgɔw ye donc o baaraw de bɛ ka kɛ bi n'aw y'a ye atelier kɛra ni atelier kɛra ensuite secrétaire généraux jeudi don tɛmɛnen département ministériel secrétaire généraux bɛɛ puisque u taara ni atelier hakilina u ka département na u seginna ka n'a lajɛ est-ce que minnu fɔra u donna gafew kɔnɔ est-ce que u taara ba la n'o bɔra a bɛ tila ka taa fo conseil des ministres la ka taa adopter baara dɔw bɛ ka kɛ bi pour que o ka se ka an y'o de fɔ an ko
le caractère exécutoire des recommandations des assises lahidi dudo min tara jamana ɲɛmaw fɛ donc a tɛ se ka kɛ fɛn ye baara ye ka bila kɔfɛ ten comme dialogue national inclusif kɛra cogo min o jaabiw kɛra cogo min conférence d'entente nationale états généraux sur la justice sur la décentralisation sur l'éducation assises nationales sur le foncier ninnu bɛɛ tun kɛra ka tɛmɛ mais a kɛra mun ye malidenw yɛrɛ ɲinɛna kɔ an ko assise nationale de la refondation o tɛ se ka kɛ o ye abada nin de bɛna kɛ gouvernement ka baara ye désormais a bɛ min lawaleya ko kuraw de bɛ se ka fara a kan mais k'a fɔ ko mɔgɔw bɛnna min kan k'o kɛ o bila kɛrɛfɛ o kɔni o banna inshallah. Ministre munna an ni CEDEAO dɛsɛlen don ka bɛn dati ko la. N tun ye biɲɛ ɲinina fɔ. I y'o fɔ. CEDEAO y'o biɲɛ ɲinina ka cidenw de ye. Comme biɲɛ ɲinina dɛsɛra. Donc a ye birifini wɛrɛ de biri a yɛrɛ kan. Parce que biɲɛ ɲinina ni Faransi. CEDEAO membre de do mais an t'a ye a sɛbɛnnen tɛ gafe foyi la. Mais décision fɛn fɛn CEDEAO la nka ɲɛ t'a ye. N b'a miiri bi puisque ni an y'a fɔ mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko kuma gansan don ou bien la gauche dɔrɔn de don an b'a ta ka ɲɛsin Faransi ma. Est-ce que CEDEAO delila ka réunion kɛ ni réunion ni a kumasenw ani hakiliba minnu kan ka t'a la décision minnu bɛ ta est-ce que Faransi ɲɛmaw de t'a fɔ fɔlɔ souvent kalo kelen souvent semaine kelen souvent tile damadɔ avant que CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ ka bɛɛ y'a ye a caman yira la non donc CEDEAO ti ka solution ɲini Mali ko la koyi non n bɛ dalu damadɔ dɔrɔn d'i ma sigikafɔ laban minnu kɛra parce que ne k'i ma assisiw bannen an taara ni malidenw hakilina ye an b'a miiri n'an ko san 5 nin baaraw de bɛ se ka kɛ sigikafɔ de don an ko c'est des bases de discussion kuma bɛ se ka kɛ minnu kan mais ni ko wɛrɛ t'u kunna u bɛ fɔ ko non ayi na an bɛna ni an k'a lajɛ cogoya wɛrɛ la nin ka ca trop an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan donc ni o de tun don mais an y'a ye u y'a daminɛ ni bere de ye ok donc ça veut dire k'u tun tɛ solution ɲini bere nin fana a dabɔra mun kama a dabɔra de ka malidenw lasiran k'u jigi latigɛ k'u dimi transition fanga kɔrɔ pour que u ka se ka wuli ka jɔ kɛ transition fanga kɔrɔ k'a labin et puis u ka na ni maa kuraw ye sinon CEDEAO sariya a si ma jɛ ni u ye min kɛ ye CEDEAO yɛrɛ kun ye min ye frontière ka bɔ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de bi an ka traité kɔnɔ a fɔ ye min ma libre circulation des marchandises libre circulation des personnes libre circulation des services libre circulation des capitaux o de ye CEDEAO kunkanko ye o de ye UEMOA kunkanko ye o de b'a kɔnɔ donc aw tɛ se ka décision ta min bɛ olu sɔsɔ olu nun ko fermeture de frontière terrestre et aérienne an ka minɛn tɛ taa an ka commerçant tɛ taa maa tɛ taa ka na mobili tɛ taa mobili tɛ na minɛn o kɔrɔ ye mun ye an bɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ tuguni a fɔ an bɔra CEDEAO kɔnɔ sa kɛ a fɔ u ye CEDEAO ci sa kɛ ok donc o fɔra ensuite hold up de kɛra an ka nafolo min bɛ banque centrale kɔnɔ hold up ye mun ye normalement conférence des chefs d'État fanga si t'a bolo k'a fɔ ko a bɛ ordre di BCEAO ma o bɛ traité yɛrɛ kɔnɔ o fanga t'a bolo BCEAO ani a bɛ fɔ min ma ko BOAD olu organe autonome de don u b'u yɛrɛ ye maga wajibiya non u bɛ baara kɛ ni u yɛrɛ ye parce que c'est des éléments de souveraineté donc olu dun u tun bɛ yen avant que UEMOA ka créer u tun bɛ yen avant que CEDEAO ka créer donc CEDEAO tɛ se ka na fanga kan UEMOA tɛ se ka na fanga kan mais o de kɛra donc Mali ka wari daraki la parce que laɲini ye min ye u tɛ sariya sira la fewu u b'a fɛ dɔrɔn malidenw ka siran u ka dimi fanga kɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ fanga contrôle la ka fanga labi o dun ma sɔrɔ malidenw y'a faamu k'a fɔ ko n'u ma wuli k'u jɔ ka yɛlɛma boloda Mali yɛrɛ de bɛ tiɲɛ ka taa Mali bɛ bɔ an bolo bɔgɔ o de tun ye laɲini fana ye depuis le début n bɛ fɛ ka o yɔrɔ fɛ maintenant
ensuite takasigiw kɛra an nana san 4 kan o ma bali u kan sanctionner finalement an yɛrɛ de ye fɛɛrɛ kɛ an ko il faut que nunu u ka se k'an faamu an ka sigi ka fɔ kɛ Union africaine président de la commission nana an ye sigi ka fɔ kɛ perepere-latigɛliw kɛra fɛsɛfɛsɛliw kɛra ale ko sisan de ale ye Mali problème faamu ale tun m'a faamu mais sisan de a y'a dɔn an fɛ ka taa donc nin man gɛlɛ ale bɛ taa fɔ CEDEAO mɔgɔw ye a y'a kɛ joona joona aw ni Maliyɛnw ka sigi ka kuma parce que hakilina mun b'u la yɛlɛmani hakilina de don donc an k'u dɛmɛ o la an yɛrɛ an ye labɛn de kɛ an ye commission fila créer commission de discussion politique commission de discussion technique donc an y'o dayɛlɛ donc commission de discussion politique Goodluck nana ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni an ka ministres ye an yɛrɛw an kumana an ko nin de don maintenant ko k'a bɛ nana ka techniciens ye experts o bɛ n'u sigi Mali bɛ fɛ ka min kɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ji ɲɛma jɔlen na experts nana n lamɛn dɛ n bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko solution tun ko t'u ye CEDEAO la experts nana u ni gouvernement ka experts u ye baara kɛ tile 10 10 jours de travail gouvernement mɔgɔw k'u ma an tun ye min yira jamana ɲɛmaaw la filɛ nin ye mais a ye durée min ye délai ye a y'o bɔ hakili la aw kan ka min lajɛ mun de kan ka kɛ Mali jamana ɲɛmaaw ye mun de yira malidenw ye mun de yira min kan ka kɛ nin transition na pour que an ka se ka bɔ élection jɛlen kan parce que aw jɔrɔna ko bɛɛ CEDEAO aw ko élection de ka kɛ an ko o tɛ baasi ye an yɛlɛ ka laɲini o de ye élection ɲuman kan mais a ɲuman a jɛlen min bɛ kɛ lakana kɔnɔ min bɛ kɛ tilennenya kɔnɔ min bɛ kɛ hakɛw matarafali kɔnɔ min bɛ kɛ jɛlenya vraiment ani tilennenya kɔnɔ an ko an bɛ o élection de kɔ donc pour que o ka se ka kɛ tɛmɛsira dɔw de filɛ il faut que olu ka se ka kɛ o yirala ɲɔgɔn na peut-être aw bɛ temps di ma n bɛ tila ka segin olu kan mais o yiral'u la donc baara minnu fɔra pour que ka se ka taa bɔ élection ɲuman kan a kelen u ma se k'a fɔ ko nin baara in a kun tɛ si experts ma se k'a fɔ donc maintenant o baara in a kun cɛra ni rapport de ye a rapport a bɛ page 30 bɔ k'a fɔ an ye baara kɛ nin de kan nin hakilila fo kana bɔ élection jɛlen kan fo kana bɔ président kura sigili kan donc an y'o de fɛgɛ yira donc an y'o signé a page kelen bɛɛ signé na Mali fɛ ani experts fɛ Goodluck seginna ka na sɔgɔmada fɛ a ye a ka mɔgɔw kunbɛn olu tun kan ka dantigɛli kɛ k'a fɔ tile 10 na an ye nin baara de kɛ an nana bɔ nin an bɛnna nin kan tu sais que Goodluck ni a tun kan ka ministres kunbɛn wuladani fɛ o kɔfɛ a bɛ taa président de la transition fɛ colonel Assimi Goïta pour que ani ministres ye hakilina minnu fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛnna min kan o ka taa yira président la mais an nana kuma bɛ a ye kuma taara an fɛ an hakilinaw an y'a fɛsɛfɛsɛ ministre 4 ani ministres baara kɛ ɲɔgɔn nin de kɛra nin de fɔra Goodluck ye kuma ta c'est comme si an ye min fɔ a m'a lamɛn ale bɛ ka kuma wɛrɛ de fɔ a bɛ ka kuma ni hakili wɛrɛ de ye min ni aw ta yɛrɛ tɛ kelen ye ko ale bɛ min ɲini ko an k'a lajɛ olu ye hakilina 2 de fɔ kalo 12 ali kalo 16 ko an k'a lajɛ an ka dɔ fɔ la rapidement an ka bɔ nin kan an ko a bɛ komi e tɛ k'an lamɛn baara min kɛra donc ale mago ale b'o lamɛn an dun baara min kɛra tile 10 aw ni ale ka mɔgɔw de y'a kɛ ma fɔ kalo 16 ma fɔ an ma foyi ye olu yɛrɛ ma foyi d'an ma an y'a ye bɔlɔlɔ de kan mais an ko non ça c'est des rumeurs ça ne peut pas être la proposition de la CEDEAO mais ale bɛ ka o hakilina de fɔ an ko attends i jɔ président Goodluck e bɛ ka min fɔ ta jɔn ni jɔn kumana kan an tɛ nin kalama
ayi numankuru la k'i numan bolo la ka a ko a kɛra cogo di c'est comme si a ka mɔgɔw u ma foyi fɔ a ye an ye baara kɛ minnu kan n t'a dɔn tugubanciya de don wa ou bien a t'a kalama ka sɔrɔ baara kɛra tile 10 voilà ka sɔrɔ ale yɛrɛ de fana ye o mɔgɔ kelenw di ka ni absolument o baara jaabi a mago ma ko la o de kama an ko ko ninnu a lajɛ an bɛ ka min fɔ ni an ye baara de k'o kan ayiwa ni gafe ma d'i ma a gafe filɛ a signé na i ka mɔgɔ minnu sigilen filɛ dɛ an n'olu de y'a signé a y'o gafe d'a ma a dira a ma a m'a lajɛ donc finalement a y'a lajɛ ko non nin gɛlɛyara ko finalement a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa min fɔ président ye an taara président fɛ a ko président ma ko comme n nana ni mɔgɔw an ye baro kɛ mais n tɛ se ka na Bamakɔ ka segin ka sɔrɔ n ma na bonya foli da i kan a banna comment mission yɛrɛ bɛɛ kɛra o ye mission laban yan non avant k'a ka na mission laban avant k'a ka na o la donc sisan de a taara o de la a tun bɛ ka kalo 12 ni kalo 16 min fɔ ka sɔrɔ ka taa k'o gafe ci ka na ko an k'o lajɛ an ko mais an ye baara kɛ min kan aw bɛ ka min fɔ o tɛ Mali kunkan ko ye o tɛ an ka foyi ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye baara kɛ min kan pour que aw t'o lajɛ a fɔ an bonya bɛ ninnu yɔrɔ non an bonya tɛ u tɛ solution yɛrɛ ɲini na olu kɔni u b'a fɔ dɔrɔn a bɛ comme dɔ de bɛ k'a fɔ ko a ye waati janya dɔrɔn ninnu an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ u la an b'u keleku sisan u bɛ kɛ ko dɔ ye o de tun bɛ yen ka temps perdu o de b'u i m'a ye ni mɔgɔw bɛ ballon tan na ni dɔw gagnena a bɛ temps perdu a tɛ fɛ dɔn in ka b'a la a bɛ to ka temps perdu a bɛ ballon tan ka bɔ a b'a kɛ comme mais a b'i yɛrɛ bɔ ka bin donc o ɲɔgɔn de kɛra nin ye aw y'a faamu an y'a faamu a mɛnna maintenant an ko de a kɛra cogo cogo an ka jamana de don a kɛra cogo cogo gɛlɛya bɛ an de kan a kɛra cogo cogo an ka mɔgɔw de bɛ ka sa kɛmɛ kunda ba kelen kunda san joli Mali tɛ se ka diya olu ye fana ka tɛmɛ anw kan donc aw bɛ a lajɛ an de ka taa sira malidenw de sigira gɛlɛya in bɛɛ kɔnɔ lakanabaliya kɔnɔ minɔgɔ dumunitanya gɛlɛya sugu bɛɛ b'an kan embargo bɛ an de kan mais an ko aw k'a lajɛ sira fɛ sira min n'an y'a ta an tɛ segin kɔlɔlɔ in kɔnɔ tuguni tant qu'aw m'a kɛ ten an tɛ se ka taa dɔrɔn ka élection kɛ sini kɛnɛ après fanga bɛ n'a bin parce que wulikajɔ kɛra mɔgɔw ma sɔn élection ma ɲɛ ainsi de suite et puis an bɛ sigi nin kɔnɔ et puis a bɛ juguya ka tɛmɛ an bɛ min dɔn kan an ko o kɔni an tɛ se ka s'o ma malidenw bɛɛ sɔnna est-ce que aw bɛ se ka malidenw lamɛn seconde kelen aw ka baara kɛ n'u ka hakili ye donc a kɛra ten finalement nin hakili dira ma an ye baara k'a kan o de la a seginna ka na a ye n'ale laban min kɛ a nana an ye baara daminɛ parce que yamaruyaw dira ma jamana ɲɛmaa fɛ Mali jamana ɲɛmaa fɛ ko ok bon ko aw ka taa nin maintenant gɛlɛya bi an de kan an de bɛ fɛ ka bɔ nin kɔnɔ an k'a lajɛ a ti ɲɛ min kɔ an yɛrɛ k'o lajɛ an ka taa ni o sira ye parce que an bɛ fɛ a ka ɲɛ kosɛbɛ de mais ni minimum min bɛ se ka kɛ parce que u bɛ ka ban u ŋaniya man ɲi u tɛ fɛ an ka solution yɛrɛ sɔrɔ an ka taa pour que an ka se ka nin solution sɔrɔ an nana sigikafɔ daminɛna kuma taara min bɛ Mali kunkanko kan an kuma o de la n bɛna kuma i fɛ yan an kuma Mali mago bɛ min na bi lakana o de y'a fɔlɔ ye bi na an ka jamana ɲɛmaaw ye min yira sarasukunda bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ma dogo maa si la k'a fɔ ko terrorisme kɔni a bɛ ka kɔma segin malidenw minnu ye déplacé ye mɔgɔ a bɛ ɲini ka mɔgɔ 100 a bɛ fɔ cogo di 400,000 déplacé maa ba 40 maa ba 400 maa ba 400 o déplacé de bɛ mais bi a bɛ comme ni maa ba 100 o bɛɛ seginna o bɔra 400 parce que
u y'a dɔn k'a fɔ ko lakana seginna u ka dugu la u seginna u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ hali maa m'u ɲininka an ko o bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye an bɛ ka tourisiw bon aw yɛrɛ y'a ye an ye kɛlɛminɛw sɔrɔ aw y'a ye dɔw bɛ ka na an kan ka dɛmɛ an ni dɛmɛ de ka kan aw ma kan ka fɛnw gɛlɛya an bolo aw yɛrɛ dɛsɛra min na communauté internationale dɛsɛra min na Serval Barkhane Takuba MINUSMA dɛsɛra min na an bɛ ka solution sɔrɔ bi an de kan ka dɛmɛ donc ni lakana in kɛra parce que lakana de bɛ se k'a kɛ jamanadenw bɛ segin ka taa u ka dugu la n'aw ko kalata vote mais ko jamanadenw de b'a kɛ n'u tɛ yɔrɔ min na don jɔn bɛ taa kalata u bɛ taa kalata jɔn ye lakana tɛ yɔrɔ min donc lakana o de y'a kun fɔlɔ ye donc lakana dun bɛ ka kɛ o ye a fɔlɔ ye a filanan lakana fɛn fila b'a nɔfɛ k'a fɔ ko DDR o ye jumɛn ye k'a fɔ ko an ni banbanci minnu ye gafe signé a bɛ fɔ ma accord issu du processus d'Alger an y'a signé mais hali bi marifa b'u bolo u ma bila an ko ni Mali sarasiw seginna u ye yɔrɔw minɛ ka ɲɛ u kan ka kɛ olu dɔrɔn de kan ka kɛ marifatalaw ye sinon ɲamini bɛ continuer ka kɛ Mali sarasiw dɔrɔn a ɲuman ye min ye Alger gafe kɔnɔ bɛn gafe kɔnɔ a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko DDR kan ka kɛ donc DDR tuma de ye sisan ye marifa bila aw bɛ don sarasiw kɔnɔ voilà min bɛ taa don fonction publique a bɛ taa don wari bɛ di min ma ka baara kɛ a bɛ d'i ma mais marifata kɔni o banna marifatigi wɛrɛ tɛ n'anw ka kɛlɛcɛw tɛ n'o kɛra administration min y'an ka gouverneur n'an ka préfet n'an ka sous préfet n'u baara kɛ ɲɔgɔn ni services sociaux de base olu fana kan ka sigi n'olu seginna dɔrɔn b'a ye déplacés ani réfugiés olu fana bɛ sigi n'olu seginna o la an bɛ sɔrɔ ka organe unique de gestion min a projet de loi bɛ CNT min an ka assemblée nationale ye bi a b'o ka bureau kan n'o votera o bɛ organe unique bila sen kan ale bɛ kalata baaraw labɛn ni matarafali a b'o daminɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ b'a a ka mɔgɔw sugandi minnu bɛ taa région ni cercle ni commune na ani an ka ambassadeurs ni consulaw la olu bɛ taa ensuite baarakɛminɛnw minnu ye matériel électoral système électoral ni électronique do ni fɛn do ni a tablette do ni fɛn olu fana bɛ d'u ma o bɛ tila ka lakalan olu la ka former parce que baara de don n'u former na de u bɛ sɔrɔ ka taa électeurs recenser parce que fichier o de ye élection yɛrɛ kolomayɔrɔ an dun an b'a dɔn fichier électoral min b'an bolo bi a nɔgɔlen don dɛ a nɔgɔlen don ni a dɔgɔyara tɔgɔ nɔgɔlen miliyɔn 1 b'a kɔnɔ o b'a kɔnɔ donc fo o de bɛ ka tɛntɛn ka bɔ a kɔnɔ ka maakuraw don a kɔnɔ denmisɛnnin minnu balikuyara k'olu fana ka empreinte n'u photo ta k'u k'a kɔnɔ o la an bɛ fichier ɲuman sɔrɔ ni o sɔrɔ o kɛlen o y'a ye fana mɔgɔw sigira hakilimaw sigira ka baara kɛ constitution kura kan hakilina minnu fɔra assise la olu bɛ bayɛlɛma ka kɛ sariya bolow ye constitution kura kunda ka se ka o constitution n'o kɛra consultation bɛ kɛ région na a bɛ kɛ au niveau national pour que hakilina ka sɔrɔ constitution projet kan n'o sera o fana bɛ adopté gouvernement fɛ ensuite CNT b'a adopté ni organisation des élections près la an bɛ référendum organisé o la a bɛ kɛ fi n'o kɛra baara ma ban koyi parce que élection tɔ fana bɛ kɔfɛ mais élection minnu b'o kɔfɛ o jumɛn o ye élection territoriale c'est-à-dire communal cercle conseil de cercle conseil de région mais nous o fana ni région kuraw ni cercle ni commune kuraw ma dɔn n'o baara ma ban n'o ma parachevé an tɛ se k'a kɛ donc ça veut dire entre temps o fana processus bɛ parachevé pour que région kuraw u dan ka dɔn u kɔnɔna ka dɔn cercle minnu b'u kɔnɔ u ka se ka dɔn commune minnu b'u kɔnɔ u ka se ka dɔn o la élection bɛ se ka taa donc o la an bɛ se ka taa ni élection kunna nin baara belebele bɛɛ de bɛ transition bolo voilà mais an tɛ se ka taa o élection yɛrɛ la hali ni commune ni cercle ni a région dɔ dan tant que yɛlɛma don sariya bolo dɔw la parce que ni constitution kura taara dɔrɔn a bɛ na ni yɛlɛma de ye sariya bolo dama dama dɔw kɔnɔ loi électorale min bɛ organiser a bɛ o ba yɛlɛma donc min bɛna adopté CNT fɛ tile nataw la
Oni yɛlɛmani kan ka don la ka a bɛrɛ bɛn constitution kura ma. Ensuite, loi organique sur la cour constitutionnelle. O fana yɛlɛmani bi don a la k'a bɛrɛ bɛn constitution kura ma. Loi organique sur le nombre de sièges de députés. Le nombre de sièges de sénateurs ni Sénat créera. Ou bien Haut Conseil des collectivités no o tora nona. O fana ka mɔgɔw bɛ sugandi cogo di. Vote sugu jumɛn bɛ k'u ye. O fana loi o sariya bolo kan ka latigɛ. Et code des collectivités. O fana kan ka latigɛ ka bɛn constitution kura ma. Pour que an ka se ka taa ni élection territoriale la. Ensuite ni olu kɛra ka ɲɛ. Donc n'i y'a faamu Sariya Sunba yɛrɛ yɛlɛma bɛ don ale de la. Ale bɛ kura de bɛ na wa walima. Kura de don. Kura de don. Nouvelle constitution de bɛ na. O de bɛ na. A bɛ na. O de bɛ kɛ yanni kalata in bɛɛ cɛ. O de bɛ kɛ. A kalata kun fɔlɔ o de bi a sɛbɛntiya min ye référendum ye. Ni référendum kɛra. Donc kalata yɛrɛ bɛ daminɛ ni référendum de. Référendum de. Sabula o de bɛ constitution yɛlɛmali ko fɔ. Voilà justement n'o kɛra sariya tɔw b'u bɛrɛ bɛn constitution kura ma. O fana hakili jakabɔ baaraw kan ka kɛ consultation kan ka kɛ parce que ni ko i bɛ loi électorale, loi organique sur la cour constitutionnelle, loi sur le nombre de chefs de députés, nin bɛɛ f'i ka lajɛrɛw de kɛ parti politique ou société civile ou collectivité ou cour constitutionnelle mɔgɔw juge ninnu bɛɛ kan ka lasigi de. Séminaire ni atelier ni concertation de kan ka kɛ pour que ninnu bɛɛ yɛlɛmani ka se ka d'u la gouvernement k'u adopter ensuite CNT k'u adopter u ka kɛ sariya kura o la an bɛ se ka taa élection na min ye élection territoriale ye an ye saba de fɔ a la élection parlementaire olu fana kan ka kɛ c'est-à-dire législative député kalata sénateur ou bien Haut Conseil des collectivités olu dɔ kelen ça dépend min bɛ sugandi constitution kura kɔnɔ an ye sira jumɛn ta ni o kɛra n'olu fana banna an bɛ sɔrɔ ka taa présidentielle la maintenant n'i y'a lajɛ n ye élection sugu 4 de fɔ yan référendum min ye constitution kura élection o ye kelen ye élection territoriale min ye conseil communaux conseil de cercle conseil de région voilà nagakarakɔrɔta ok d'accord ensuite élection parlementaire min ye législative ani sénateur ou bien Haut Conseil des collectivités ou élection o fana kan ka kɛ nin ye saba ye naani na o ye président kalata ye ale de b'a kuncɛ kɛ voilà an ko u ma an ye jamana min ye kɛmɛ sarada a dɔgɔyara ma 80 olu ka balo olu ka baara a bɛ samiya bolo de fɛ tan don n'i k'i bɛ élection kɛ samiya fɛ i bɛ mɔgɔ caman bali u ka na vote kɛ parce que mɔgɔw t'u ka forow bila mɔgɔw t'u ka baganw to kungo fɛ k'a fɔ k'u bɛna kala ta dimanche don dɔ fɛ ka tila ka segin caman t'a kɛ donc n'i bɛ fɛ a ka kɛ ɲuman ye bɛɛ ka participer bɛɛ ka sira sɔrɔ k'i ka sugandili kɛ kalata sira fɛ f'i k'a kɛ waati la min foro baaraw olu jɔlen don voilà nakɔ baaraw bagan gɛn baaraw ani mɔnikɛ baaraw ninnu bɛɛ waatiw tɛmɛna n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka waati dayɛlɛ mɔgɔw bɛ na vote kɛ donc o dun o de y'a kɛ an bɛ taa fo san 4 san 5 mais n'i ko i t'o lajɛ bɛ i bɛ na san 4 mais an m'o lajɛ o kuma min donna an da an ko guduna kuma président ko an ka na n'a ye kalo 36 min ye san 3 ye. San 3 a y'o fɔ a ye. An y'o fɔ a ye. A ko cogo dɔ la. Jumadon dɔ de don. Kumaw taara ka na kumaw ta an kuma a ma fɔ gansan kan ko ye. Baara minnu bɛɛ kan ka kɛ a gafe filɛ nin. A y'o bɛɛ yira a la. An y'o bɛɛ yira a la. An ko ayiwa hakilina dɔn a kana poyi dɛ. parce que aw y'an deli min na ni Mali ye min d'aw ma bɛɛ aw yɛrɛ b'a lapoyi bɔlɔlɔw fɛ. Malidenw bɛ n'a ye c'est comme si jamana bɛ k'u janfa alors que an b'a dɔn kuma de dira ma assise la k'a fɔ a ye taa nin baara kɛ an b'a dɔn an b'a kɛ ni jamanadenw ka danaya de mais ni fɛsɛfɛsɛ min b'a la a ka kan jamanadenw ka bɔ a kalama fɔlɔ sanni a ka taa bɔlɔlɔw fɛ mais an b'a dɔn ma aw ka hakili mais an ko nin kɔni a kana bɔ dɛ a dir'u ma ko dɔn ko olu bɛ hakili jakabɔ k'a kan yanni sini cɛ sini samedi o de don jumɛn sibiri sa sibiri awɔ o sini juma sibiri tilela donnen kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ
u ko mais jumadon kuma min fɔ u ko an ye nin fɔ mais an kɔni an ye min fɔ ye vraiment a y'a lajɛ kalo 12 ou bien kalo 16 maximum o y'o ye pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ ainsi de suite an ko mais a ye baaraw lajɛ an kan ka minnu kɛ ninnu tɛ se ka kɛ ni kalata dɔrɔn don an bɛ se ka kɛ kalo 12 kalo 16 kalo 16 kɔnɔ an bɛ se ka kala mais baara ɲɛbila minnu kan ka kɛ pour que kalata ɲuman ka se ka kɛ o de fɔra aw ɲɛna o mais kalata dɔrɔn tɛ hali ni kalata dɔrɔn don kalata dɔw bɛ yen fo an k'olu bɔ a la fo an ka 1 ou bien 2 ta o de la an bɛ se k'a kɛ aw ka waati nin na mais o y'a ye foyi ma kɛ baara ɲɛbila foyi ma kɛ e bɛ kalata ɲuman kɛ cogo di dɔw ko k'an k'a lajɛ kalo 10 dɔw yɛrɛ bɛ a fɔ an ye kɔfɛ kɛrɛfɛ n'an ye pause ta u b'a fɔ en fait a y'a lajɛ an ka bɔ nin kɔnɔ en fait laɲini ye min ye kalo 20 an bɛ fɛ k'o de d'aw ma u yɛrɛ bɛ fɔ aw ye kɛrɛfɛ o fɔra an ɲɛna kɛrɛfɛ voilà kɛrɛfɛ kalo 20 o fɔ an bɛ fɛ k'o de d'aw ma ok maintenant an nana sibiri don u ye u hakilina di an ka gafe kan u kumana an yɛrɛ seginna ka na an ko voilà an bɛ fɛ ka baara minnu kɛ aw kɔni m'a fɔ a kelen man ɲi a kelen man kan ka kɛ mais cogo di aw b'a fɔ nin baaraba bɛɛ ka kɛ an ka kɛ kalo 10 kɔnɔ 12 kɔnɔ kɛcogo t'o la o kuma daminɛna sibiri don 16 tɛ fɔ tuguni dɛ jango 20 a bɛ fɔ dɔrɔn 12 kalo 12 o dɔrɔn de bɛ fɔ sibiri don an ko a y'a lajɛ maintenant kuma taara ka na an seginna ka na kalo 30 ensuite kalo 29 c'est-à-dire o ye san 2 ni kalo 6 ani san 2 ni kalo 5 an danna san 2 ni kalo 5 ma ko non ko k'a lajɛ ko vraiment kalo 12 kalo 16 ma fɔ da la tuguni fo su kora an kuma bon an kɔni an dan ye nin de nin ci de donna an da fo ni e yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ye rendez-vous ɲinɛna a ye sabara don a ye jamana ɲɛmaa sɛgɛrɛ o don de hakili jiginna aw y'a ye jamana ɲɛmaa tun taara taamana fo Kucala a seginna ka na a ko a bɛ a kunbɛn a y'a kunbɛn u kumana a taara nana kalo 10 jamana ɲɛmaa ko a ma i y'a dɔn min dɔn wa n ka mɔgɔw bɔra an fɛ sisan o ye compte rendu kɛ mais ne de y'o bolo tɔnɔ min n k'u ma min don an b'a kɛ san 2 ye kalo 24 ko ale y'o gɛlɛya d'a ka ministre kan aw de b'a baara kɛ n b'a dɔn mais a y'a lajɛ aw bɛ se ka nin teliya cogo min n'an bɛ min koron an k'a koron mais an ka se k'a kɛ a ko donc ne bɛ se ka min kelen f'i ye o tɛ ne yɛrɛ fɛla ye o tɛ jamanadenw yɛrɛ fɛla ye n y'a ye fana a ye ministres degun olu min b'a baara kɛ parce que olu de bɛna dɔn boli la donc ne y'u bolo nɔ min kalo 24 Goodluck ko kalo 12 16 ka fɔ tuguni dɛ ko 12 ne ko jɔn de bɛ ka kuma fɛ de an b'a dɔn jama minnu y'a ci kɛ parce que finalement ne ko ale tɛ médiateur ye parce que médiateur i b'i jɔ camancɛ dilan i bɛ dɔ purti nin na i bɛ dɔ purti nin na mais ale kɛra ciden de ye ale ye émissaire de ye médiateur tɛ an ko mais ni si tu n'as pas de pouvoir i bɛ k'an sɛgɛn e tɛ se ka foyi kɛ et d'ailleurs kuma fɔlɔ minnu donna e bɛ ka segin o kɔ tuguni kɛnɛma a fɔra an ye kalo 20 e tɛ ka hali 16 fɔ e bɛ kalo 12 dɔrɔn de la donc ça veut dire que u tɛ ka o de kama n k'i ma CEDEAO tun tɛ solution ɲini na o maintenant a seginna comme si ale bɛ taa consultation na an bɛ bɔ a kalama lettre bɛ na ko sommet kan ka kɛ c'est pas le président en exercice de la CEDEAO Nana Akufo-Addo non ale tɛ ayi lettre au de président de la commission de la CEDEAO qui est un fonctionnaire, un simple fonctionnaire. Ale de lettre ci an ka ministre des affaires étrangères ma k'a fɔ ko bon a fɔ i ka jamana ɲɛmaa ye ko jamana ɲɛmaaw b'a bisimila ni 25 mars Accra a ka na a y'o convocation ye o convocation o tɛ invitation ye bilen dɛ donc bonya tɛ ko la tuguni
Nana Nana dala e nana daka bo o ma ale mi da do la non bonya yɛrɛ tɛ an ma tuguni ni Maliba in bɛɛ u bɛ fɛ k'a kɛ sentereke kuru de ya président Jolo ka foka titaw non ça c'est d'un et puis de deux et kuma dɔrɔn tɛ et a dɔnnen don kalo 24 dalilu filɛ min na o fɔra nin de kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan kɛ aw ko nin maintenant ni aw b'a latigɛ pourquoi tigi fo jamana ɲɛma yɛrɛ ka taa an ne t'o kunna et d'ailleurs olu chef d'état olu ye réunion joli kɛ visioconférence la maa si ma bɔ i ka bureau la olu ye réunion joli kɛ an bɛɛ y'a ye en visioconférence pourtant décision gɛlɛmaw taara o don donc ni maa min bɛ fɛ ni tun bɛ solution de ɲini tu n'as pas besoin que k'a fɔ cɛ yɛrɛ ka na mɔgɔ yɛrɛ ka na donc mais an ma ban o a ko ne ɲɛ ti ko kura la ni ministre minnu kan ka taa olu bɛ a dɔn min don olu bɛ se a ɲɛfɔli yɛrɛ la ka tɛmɛ ne kan donc ne b'u cɛw ma donc jeudi don 24 ministres y'u labɛn u tun bɛ fɔ aéroport la fo cachet kɛra an ka passeport kɔnɔ u sera fɔ aéroport la non ko ne yɛrɛ tun b'u la cachet kɛra an ka passeport kɔnɔ minɛnw pesera tɔgɔw sɛbɛnna f'u bɛna taa don avion yɛrɛ kɔnɔ ko Mali ka avion don après ci nana ko k'u ko réunion ni ko huis clos de don huis clos ko président dɔrɔn olu de don donc ko ni président yɛrɛ tɛna ko c'est pas la peine ko ministre ka taa ko o don mais huis clos bɛ kɛ don o don fan bɛɛ mais huis clos bɛ kɛ hakiliw de kan a ɲuman ye min ye ni a ŋaniya yɛrɛ tun b'u kɔnɔ ka maliyɛnw lamɛn c'est que aw b'a to au moins ministres ka na ni Mali hakilidaw ye aw bɛ se k'o lamɛn o n'o lamɛnna mais bien o la ministres b'u retirer a b'a ka décision ta huis clos kɛ o tuma la ni ŋaniya ɲuman de tun bɛ yen dɛ mais u ko ayi k'a kana taa yɛrɛ de ko ni président yɛrɛ kun tɛ a yɛrɛ bakun tɛ ko c'est pas la peine mais an dun y'a ye a réunion ye président joli déplacera ka taa hali ambassadeur kun bɛ yen n ko oui déjà ambassadeur bɛ yen ministre bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen u bɛ huis clos la parce que a communiqué bɔra minnu donna ka lamɛn u tilala ka bɔ olu bɛ yen parce que a bɛ fɔ ont également participé a fɔra olu de donna k'u ka dantigɛliw kɛ après u bɔra mais minnu ye huis clos kɛ olu bɛ yen mais a bɛɛ tɛ président ye o président yɛrɛ d'ailleurs président joli de taara CEDEAO a tɛ tɛmɛ 5 kan n'i ye min y'u bisimila n'i y'o fara kan o de b'u kɛ 5 ye mais minnu ye déplacement kɛ président 4 de déplacera voilà donc ça veut dire que Alassane yɛrɛ ma taa voilà donc i y'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ de bɛ yen an dun an ko an y'a faamu k'a fɔ ninnu u bɛ ci wɛrɛ de la mais aw man kan ka ɲinɛ min kɔ sommet in yɛrɛ précipité kun parce que Mali ye décision d'État k'a fɔ ko Faransi dɛsɛra ko ka kow tiɲɛ an bolo sisan u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ u ka radio an'u ka télé u y'o de kɛ kɛlɛkɛminɛ ye sisan ka nkalonfinw ta k'a da Mali sarasiw la k'a da maliyɛnw na k'a fɔ nin de bɛ ka kɛ comment il s'appelle Baché David Baché avril la a nako laban Mali la mois d'avril 2021 comme ale bɛ se k'i to France e tɛ jamana min kɔnɔ san kelen comment e bɛ se k'i sigi k'a fɔ ko nin kɛra yan kungo kɔnɔ jalanw kɔnɔ i ye mɔgɔw sɔrɔ minnu tun bɛ yen e y'u interviewé fo k'u kan da e b'i b'o commenter o tɛ nkalon ye donc ça veut dire que a dara u ye nin de kɛ kɛlɛkɛminɛ ye sisan k'a ɲɛsin Mali ma an kuma n'a kɛra o ye vraiment ce n'est plus la peine u ka na kow ɲami an fɛ yan ka dɔ fara a kan tuguni donc a yi bɔ an fɛ yan an kɔni an bi signal tigɛ an y'o fɛɛrɛw tigɛ signalw tigɛra France 24 o RFI tɛ voilà ni dɔ wɛrɛ y'i sen da la o fana bɛ tigɛ parce que olu fana parce que hakili jiginna
le même Conseil de l'Europe, Francis de a présidé, et Ukraine guerre où il y a Russie qui a fait la ou ka signalu tigé RT ani Sputnik ulu motiga anye parce que ko te jeni ou be ka hakilna minta ka Ukraine guerre traité nay be en fana yo de fo en ka bi ko nyama mbolo mais pourquoi ande be jalakino Macron bora o de kungan ka fo ko ni nunu ku bi na gel ni Mali gelaya de damne toy ko ni ya kun labande 600 ambe bi il a fo ko c'est la fin. Ko abana bisa ko aban labi que d'ailleurs et puis amahali secondo ko d'ailleurs ale bena CEDEAO président wele 600 CEDEAO mo bina réunion ke ka sanction gele Mali kungan tuguni adun kera tene amakete le 25 mars amakete alors donc ça veut dire que tali kunte anga président era la yentuguni parce que fin de la tigera déjà depuis France. Décision tara déjà à kérate à fora chogomi à kérate donc ça veut dire que solution tunte okuna sinon kalotani woro kalomuga ni kalomuga nani munde buche mambi feka mambi be kololo kono 100 ans il fait ka deme a fora ko en deme ni sirafle e ma seka bara munun kanka ke o deme ni sirafle e ma seka si soso mais e koko non aya prisa nyami ka ke. Mais ministre mun bena ke sisan yala ambe sirawo to ne kanga de le choisi wa walma feraj men be aw bulu sisan dans tous les cas akana tunona ka foko depuis que les sanctions tankama le 9 janvier depuis au chou gouvernement y a ka communiquer ka dantigalike ka fo aw min tankama ate sharia sirala c'est inhumain parce que akololo bi c'est que bateau de mogo munun be crise là depuis 10 ans o be ni nyogo tadi ni ye jugu wale yere de ka takanye si malima obo dasema an fana ko an be plan de riposte ta le conseil des ministres kera le 10 janvier ensuite président Boraka kuma mo fait au donshu plan de riposte ayo barao aya muradi gouvernement makuka élaboré façon de nyumon chama même Mali don fo yoro la moko chama de sigira haklimon des grands fonctionnaires do be koka ou payer gafé de semaine aye ninke aw kana sonde aw kana nimbla aye ninketa ni solution beta ningela une solution beta beita sebe ministère be baraka ministère où ya hakli be kenyoka ka tintin ka ke plan de riposte le 14 janvier le matin conseil national de défense au de sigira kunka ka plan de riposte bo ka adopté ka blanc kamakoro barabuga kenyo ka fokoni crising sanction ni semaine kelendo anga feraw fle ni kalo kelendo ni kalo sabado ni kalo worodo ni kalo ni san kelendo ni san flado fo 100 ans ambe ni donc anga bosse da o kono o kuma wati de masse folomene o masse folo haklina bi haklina fen ye fere ya be fora mais anga wati to wati bolo ko bena atuma bon ibora sisa ka bara munu fo ni bara mais CEDEAO te ulu fana ta ulu de beka a CEDEAO ubika a gestion jugu ke ala ulu tateo CEDEAO haklina tara Mali kono ya président Yakubu Gowon du Nigeria ani général Moussa Traoré ulu da kun folo ki sanaka jense jamana toma usoro ka haklina ta ka barake ka ke CEDEAO donc ulu tate ubika bara jugu ya doronde donc odun ka bo CEDEAO kono CEDEAO en détail ulu de antena bo nko à la limite antena mais ni faire vereti o fana hakin jake bobi na donc on va ira option bébé tabalika oh si ça e ni baraba munu fo nunu barako bu bon en desele no ka nunu damne ka sababu ke CEDEAO adam nena loi électorale eh ben au préparer là depuis table ronde
de septembre 24, 25, 26 septembre 2021 o perpela tigɛra assise hakilina taara mais organisation fana hakilina taara atelier o kɛra kan ka concertation kɛ projet de loi fana bɔra kɔnɔ concertation kɛla maintenant ka adopter conseil des ministres la a bɛ CNT ka mais aw k'a dɔn k'a fɔ fana ko a tun bɛ se ka adopter a mɛnna mais tant que i t'a dɔn waati min b'i bolo parce que élection bɛ kɛ ni délai de ye ni élection fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko collège électoral a bɛ convoquer nin don ensuite n'a convoquera waati dɔ bɛ di partout ma candidat ma u k'u ka candidature labɛn nin délai de bɛ d'aw ma pour que candidature ka don ni candidature donna a bɛ publier réclamation bɛ kɛ définitive bɛ publier ensuite campagne bɛ daminɛ nin waati na campagne ni tile hakɛ de n'o kɛra élection bɛ kɛ réclamation bɛ kɛ nin waati na ensuite résultat provisoire bɛ bɔ ensuite réclamation bɛ k'o kɔfɛ ensuite contentieux bɛ kɛ ensuite résultat définitif bɛ kɛ nin bɛɛ ye délai de ye non ni e yɛrɛ t'i ka transition délai dɔn e bɛna délai jumɛn kɛ i ka loi électorale kɔnɔ f'i ka o dɔn de o de bɛ ka a gɛlɛya an yɛrɛ bolo c'est comme si an labɛnnen don a mɛnna mais u bɛ ka fɛnw sama ni an ye an tɛ ka an dan dɔn. ne ko CNT tɛ se ka délai di de an ka CEDEAO to yan. non voilà donc o bɛ se ka kɛ yan. o fana ye fɛɛrɛ e m'a fɔ ko tout est sur la table ni u ma sɔn an fana ma an bɛ segin ka na maliyɛnw ka fɔlen kan CNT kɔnɔ ka baara kɛ ni cogoya min mais en hakili minɛ parce que an kuma ni sanction tɛ an bɛ sanction kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ amena u bɛ k'a fɔ ko embargo interdiction de voyage a donna ta a bɔra ta mais an ka mɔgɔ minnu tun bɛ Djéné minnu bɛ Tenenku minnu bɛ Falaise Dogon na minnu bɛ Douanza Boni Bulukesi minnu bɛ Gao minnu bɛ Burem minnu bɛ Téméra minnu bɛ Bamba minnu bɛ Kidal minnu bɛ Tessalit olu ils étaient interdits de voyage olu bɛ faga de olu ka nafolo de bɛ daraki ka b'u bolo olu bɛ sanction kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ bi donc an bɛ sanction kɔnɔ an bɛ embargo kɔnɔ olu de bɛ k'a kɛ ni juguya sira ye sisan kɔni au lieu que ka hinɛ an na au lieu que k'an dɛmɛ parce que an bɛ ka sira sɔrɔ u bɛ k'an tintin tuguni diɲɛ kɔnɔ o de ye sinon an bɛ sanction dɔn an bɛ gɛlɛya dɔn mais an ko de an tɛ segin a kɔnɔ tuguni an tɛ sira ta fana min bɛ taa kɛ sira surun ye après i bɛ bin gɛlɛya kɔnɔ min ka jugu ni kɔrɔlen an t'o kɛ tuguni. an b'a to i ka ji dɔɔni min an bɛ sisiri min ka ca ɲɛsinnen don jamana jɔsenkuraw olu sigilila sen kan ale de bɛ an bolokɔrɔ o la an bɛ foli k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma babu an bɛ a lajɛ ka taa n'a ye an y'a ye nin waati ninnu na fɛn min ye jamana bɛ marché cogoya mun na ka kɔrɔ n'o ye diɲɛmaa ka dɛmɛ ye an b'a ye o de ka ca ka kɔrɔ an ka jamana taabolo la yala dɛmɛ ninnu u bɛ sen na halisa diɲɛ bɛ k'an dɛmɛ bi. minnu bɛ k'u ban k'an dɛmɛ u bɛ k'u ban mais an teriw ka ca alhamdulillah tabarikala an teriw ka ca dɛ gɛlɛya talen ka ɲɛsin an ma aw yɛrɛ y'a ye ko fermeture de frontière sariyaw bɛ ka sɔsɔ parce que a bɛ diɲɛ sariyabaw kɔnɔ Nations Unies convention k'a fɔ ko jamana min bɔda t'a bolo kɔgɔji kan fermeture de frontière man kan na a bɛ sariya jamana min b'a ni kɔgɔji cɛ i tɛ se k'a bali a ka se ka a mago ɲɛ kɔgɔji la voilà parce que kɔgɔji ye bɛɛ de ta ye o sariya sɔsɔra kɔgɔji parce que e ka frontière kɔgɔji o bɛ yen mais y a les eaux internationales o diɲɛ bɛɛ de ta ye e tɛ se ka jamana tɔw bali o ma sɔrɔ donc o b'o kow sɔsɔ o m'o bɔ mais o fɔlen kɔ Guinée bi CEDEAO la Guinée ko a y'aw ka sanction ta Mali contre la mais ne t'a la Mali i bisimila port ye ne ta ye siraw ye ne ta ye port a la jateminɛ ko e ni Guinée bɛɛ kelen Mali Guinée a bɛɛ kelen port y'i ta ye siraw y'i ta ye minɛn fɛn fɛn ka di a la tɛmɛ Guinée fɛ Guinée ko ten Algérie y'o fɔ Mauritanie fana y'o fɔ an ka baara bɛ ka kɛ n'olu ye donc u tɛ se ka fiɲɛ tigɛ an na mais u bɛ k'a tigɛ sariya sɔsɔ de kan o y'olu kunko ye mais an kɔni teriw sɔrɔla mais teri minnu yɛrɛ u ka teriya digira mɔgɔw la minnu b'an kɔniya o de ye Russie ye parce que gɛlɛyaba min b'an kan o bɛ sara sukunda de o ye lutte contre le terrorisme lakanabaliya gɛlɛya de Mali kan Russie y'a bolo fila fa
ko an mago bɛ mun na o sira fɛ an mago bɛ fɛn fɛn na u bɛ k'a d'an ma aw b'o sara kɔfɛ mais nin dɛmɛ kɔni ne b'o k'aw ye Irishila ko ten a banna donc ça veut e fana b'a miiri a bɛ avion minnu nana sisan o bɛɛ bɛ don o minɛn de kɔnɔ o bɛɛ bɛ don minɛn kɔnɔ avion ani subahana fɛn wɛrɛw min bɛ jamana yɛrɛ kɛ jamana ye k'a tɔ bɛ ka na a tɔba bɛ ka na nin ye fitinin dɔrɔn de mais ni an bɛ ka wari de don a la wari bɛ don a la nafolo bɛ don a la mais teriya kanu fana b'a la Mali tɛ jamana gansan ye o u bɛ Mali dɔn Russie bɛ Mali dɔn a b'a dɔn maa minnu y'an ye donc o de kama u kow b'an dɛmɛ mais Russie dɔrɔn tɛ o Chinois b'an dɛmɛ Turkiw b'an dɛmɛ Iraniens b'an dɛmɛ aw ye premier ministre yɛrɛ bɔra Qatar ani arabu jamana caman Kuwait fɛnɛ a bɛɛ ko u b'an dɛmɛ Afrique jamana caman u k'u b'an dɛmɛ an mago bɛ min na n'u bɛ se ka min kɔni kɛ u b'an dɛmɛ n'o hakili ye donc an tɛ ka a bɛ gɛlɛya dɔrɔn de mais an tɛ ka siran an bɛ bɔda sɔrɔ minnu fana bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin a ma CEDEAO kunda u t'u yɛrɛ bolo de o ka faamu u t'u yɛrɛ bolo u se tɛ parce que a caman bɛ yen Faransi de ka lasigidenw don e yɛrɛ ka élection kɛ cogo ye sanction bɛ ka taa an kama min kun kan min ye protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie mais o bɛ troisième mandat kɔni yan k'a fɔ ka constitution kɔni mais o caman bɛ ka kɛ o bɛ caman kɛra ni a fɔra bonne gouvernance ni mauvaise gouvernance kɛra wariw détourné na CEDEAO tɛ foyi kɛ pourtant o de bɔra M5 kɛlɛ kan fo fanga binna o de bɔra kɛlɛ wɛrɛw kan fo Guinée président binna o de bɔra kɛlɛ kan fo Burkina Faso fana président binna ni ɲɔgɔnw dɔrɔn de don u m'a kɛ ka ɲɛ jamanadenw ko an tɛ sɔn a ye ta ka bɔ yen donc u bɔra yen donc ni minnu ye constitution fana yɛlɛma ka troisième mandat kɛ u kan k'olu fana kɔniya o ni minnu ye mauvaise gestion kɛ mauvaise gouvernance kɛ u kan k'olu kɔniya mais o tɛ kɔniya o fo ni i talon yɔrɔ min na i t'o jalaki dɛ fo ni binna yɔrɔ min binni de k'a fɔ ko ka jamana ɲɛma gɛn ka bɔ a ka baara la parce que a ma se k'a kɛ ka ɲɛ donc u bɛ k'o de lajɛ an kuma n'aw continuer fɔ aw bɛ sɛgɛn il faut traiter les causes d'abord en ce moment vous ne verrez pas les conséquences ces causes ne produiront pas de conséquences parce qu'elles n'existeront pas donc talon yɔrɔ in dɛ gɛlɛ o de ye gɛlɛman ye donc an bɛ fɛ ka o de traiter pour que ni ɲɔgɔn kana kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni donc o de voilà maintenant teri kɔni o caman de bɛ Mali bolo minnu bɛ k'an dɛmɛ voilà u bɛ k'an dɛmɛ fana an bɛ ka sira fana sɔrɔ parce que teri fɔlɔ ye jumɛn ye teri fɔlɔ o ye malidenw yɛrɛ ye fɔlɔ ni malidenw sɔnna min ma o teriya ɲɔgɔn de tɛ n'u sɔnna min ma a gɛlɛya u b'a ku parce que u b'a dɔn ko taa sira ɲuman de bɛ ka taa pour que an ka taa bɔ hɛrɛ kan a bɛ se ka gɛlɛya nin waati ninnu na mais waati nataw an bɛ bɔ hɛrɛ kan an b'an yɛrɛ ta parce que an tun t'an yɛrɛ bolo an b'a yɛrɛ ka kow bɛɛ matarafa a bɛ kɛ an ni kan ko ye donc an bɛ ka o yɔrɔ de ɲini donc fasodenw dun sɔnna ma o teriya sɔrɔ la mais n'i ye teriya ta CEDEAO pays ninnu bɛɛ minnu ɲɛmaw bɛ ka Mali tɔɔrɔ mais e k'a jamanadenw ɲininka bani a jamanadenw bɛɛ a caman u bɛ Mali supporter la aw y'a ye mouvement de soutien minnu bɛ ka kɛ Afrique fan bɛɛ fɛ aw y'a ye Sénégal société civile les panafricanistes sénégalais u ye taama de boloda ka bɔ Dakar fo Bamako kilo 1000 ni 300 ni 60 ni kɔ y'a taama sɛnɛ denmisɛnninw mais u na n'u disi gosi u ko hali n'u kan k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ semaine natan olu b'a kɛ parce que olu ye Mali ye sira ɲuman de kan an ka père fondateur minnu ye Modibo Keita Kwame Nkrumah minnu ye Sékou Touré minnu ye Haïlé Sélassié minnu ye Jomo Kenyata ani Cheikh Anta Diop Afrique ka se ka kunna wolo olu ɲɛ de ye maliyɛnw kun bi donc olu bɛ maliyɛn nationalité de kɔ bi donc o n b'a miiri o teriya foyi t'o bɔ
ani ɲɛ minnu fɔ ka tɛmɛ minnu ye dɛmɛ yɛrɛ sira ye minnu b'an dɛmɛ an b'a nɔ ye terrain kan olu fana bɛ yen donc n'Ala sɔnna an y'an to o gɛlɛya de kɔnɔ tabarakalla an tun bɛ ka kɛ 3e 4e ni 5e producteur coton de ye Mali Afrique yan mais bi an kɛra premier pourtant an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ sanction de kɔnɔ depuis donc ça veut dire que ni ŋaniya ɲuman taara solution bɛ ka sɔrɔ an ka sarasiw bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ko n'a fɔra kanw kɔnɔ est-ce que volontaire bɛ yen min bɛ taa terrain kan ko volontaire bɛ caya ni laɲini ye alors que avant la volontaire bɛ ɲini a tɛ sɔrɔ fo mɔgɔw de bɛ wajibiya k'a fɔ bon e bɛ don ni mission na wajibi mais bi na sarasiw b'u disi gosi de olu ka se ka taa faso kuma bɔ parce que u y'a ye ɲɛma ɲuman bɛ yen laɲini minnu olu tun hakili b'u la o bɛɛ bɛ ka sɔrɔ bi donc je crois que an Mali kan ka dɛmɛ Maliens kan k'u disi gosi inchallah an bɛ bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ baaraw bɛ ka taa cogo min na bɛnnen tɛ Maliens dɔw yɛrɛ ma Mali kɔnɔ yan yala fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo olu kama dɔw fana bɛ yen France 24 ni tubabuw yɛrɛ i b'a ye olu kanuba b'u la f'a bɛ don an ka jamana yɛrɛ baara kɛcogo la yala fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo olu kama a kana dogo i la k'a fɔ ko wulikajɔ caman tun bɛ ka kɛ yan Maliens yɛrɛ dɔw fɛ parce que a fɔr'u ye ko nin fanga in bɛ bi donc a y'aw mabɔ u la a y'u critiquer a y'u buruja pour que baara ka se ka kɛ ni aw ye o tun bɛ ka kɛ yɛlɛmani mana kɛ waati o tun bɛ ka kɛ o caman de bɛ ka kɛ aw yɛrɛ m'a ye rassemblement bɛ kɛ communiqués bɛ kɛ u yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko a man di Maliens yɛrɛ ye mais u bɛ k'a kɛ parce que u ni maa wɛrɛw bɛ baara la o de kan ka dabila a tɛ an ma deli k'a fɔ ko an kana critiquer mais ni sira ɲuman min taara o fana kan kan a fɔra ko inclusivité participation ani concertation mais mun de ma kɛ politique kunda pour que bɛɛ ka se ka lamɛn bɛɛ ka hakilina ka se ka taa ba la mais ni maa min ko a b'i ban o tɛ se ka taa siri ka na n'a ye o table ronde kɛra avant k'o ka kɛ premier ministre a ye classe politique société civile a y'u kunbɛn siɲɛ joli an yɛrɛ ministres an ye u kunbɛn siɲɛ joli président fana ka kɛ après président nana bɛɛ kunbɛn kelen kelen ka tila ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ c'est vrai bɛɛ ni kanko tɛ se ka sɔrɔ mais an ka lajɛ min bɛ taa Maliens yɛrɛ jimi sira fɛ min bɛ se ka k'an ye bɔda ye an bɛɛ kan an kun don fɛ ka se ka bɔ a ye na hali n'i ma sɔn nin ka hakilina ma e ka na i t'a fɔ mais u y'u ban ka na dɔw y'u ban ka na dɔw nana mais n bɛ fɛ ka fɛn kelen min fɔ n'i ye assises lajɛ hali n'i ye table ronde lajɛ ka assises lajɛ ɲɛmaw o jɛkulu ɲɛmaw olu de bɛ mankan kɛ olu de tɛ na mais n'i taara jukɔrɔla la ye communes cercle liste de participants b'an bolo tuma dɔw la jɛkulu minnu bɛ ka déclaration kɛ k'u tɛ participer u ka mɔgɔw u ka maires yɛrɛ u ka élus u ka sous section n'u ka section responsable olu de bɛ assises présider communes ni cercle ni région na a bɛ tɛmɛ o kan olu participera Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka mɔgɔw minnu bɛ u ka tɔndenw ko fɔ olu de participera donc ça veut dire que n'i ye Malidenw yɛrɛ ɲininka u sɛgɛnna ni waati gɛlɛma in na e bɛ parti ko la hali bi alors que partiw échouera ni partiw tun u ka baara kɛ a ɲɛma parce que partiw de ye Mali gérer kan depuis san 30 ni kɔ bi n'u tun réussira la an tun tɛ sɔrɔ nin kɔnɔ mais parce que a ko échouera de donc n'an ko an ka dilan kura ye bɛɛ kan ka i dusu faga k'a fɔ ka jisuma dɔ ɲigin koliji la ni voilà ni ɲɛn'an bolo mais nin fana tiɲɛn'an bolo an bɛɛ b'an bolo di cogo di ɲɔgɔn ma pour que k'a dilan kura ye pour que an kana segin nin kɔlɔlɔ kɔnɔ tuguni n ma miiri o de kan ka kɛ bɛɛ hakilina ye mais puisque fɛn wɛrɛw bɛ yen tu sais que ne yɛrɛ ye caman ɲininka ne ko mais aw kɛra jamana ɲɛmaw ye yan aw kɛra premier ministre ye yan aw kɛra ministre ye yan donc
an bɛ ka ban min ma bi ja aw tun sɔnnen don nin de ma donc aw bɛ se ka nin ku cogo di aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka Mali ta a gɔnɔ ma Mali ka intérêt bɛ ka daraki an ka fɛnw bɛ ka tiɲɛ foyi tɛ ka matarafa mais comment aw sera ka dɔ i tɛ nin ye dɛ comment aw sera ka nin gérer tan ka nin ku aw ni France bɛ se aw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ jɛ la u ye mun de f'i ye ah mais kuma t'u bolo c'est tout ye caman bɛɛ b'a fɔ n'i ma nin kɛ i tɛ sigi o n'i ma nin kɛ i tɛ sigi Mali jamana ɲɛmaa la minnu fana bɛ Côte d'Ivoire bi minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ Benin wo a Togo wo a bɛɛ i sigilen don nin kɛ Niger t'a la kɛ fa bɛ ɲini ka wuli olu la sani olu ka kɛ Mali dɛmɛbaa ye Mali kɛra alors que crise bɛ an de kan zone du Liptako Gourma zone des 3 frontières a gɛlɛya bɛ an de kan ni an ma ɲɔgɔn kan fɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais olu de bɛ ka Mali buruja ça veut dire que u bɛ ka baara kɛ mɔgɔ minnu y'u lasigi ye u bɛ k'o baara de kɛ. Ne ko u bɛ ka nɛni minnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ u tɛ jaabi de ya. U bɛ jaabi. mais ni e jaabira a bɛ fɔ ko e de fana ka kuma ka ca. ko an de kan k'an mada an ko non o tɛ dɛ. k'an mada cogo di. kuma ka ca an ka jamana kan bi. ne kuma ka ca mais an fana b'u jaabi o. an fana b'u comme olu bɛ jɔnya la an ka hɔrɔnya b'an bolo. donc an b'u jaabi. k'a yir'u la k'a fɔ ko an b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn an bɛ taa fan na mun n'an bɛ nin sira ta olu de tununen don ŋaɲa fɛ sinon an kɔni b'an yɛrɛ kalama bi olu de tununen don olu dun fana u ka jamana ɲɛmaw u ka jamanadenw je veux dire u k'u ɲininka jamanaden si tɛ u fɛ marche jumɛn joli dabɔra ye marche joli dabɔra Côte d'Ivoire Niger Burkina k'a fɔ ye k'u ma sɔn u bɛ ka min ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a ye et c'est ça donc an b'a dɔn an bɛ sira ɲuman kan mais comme u t'u yɛrɛ bolo ni walita b'i kɔnɔ i b'o baara kɛ dɛ tan don voilà Barikani ka surasiw bɔli an ka jamana kɔnɔ kuma fana u bɛ ka caya bi dɛ a fɔ ko kalo 4 ka taa bila kalo 6 la halisa mas n'a mɛ i fana tɔgɔ Burama o tɛ ne tɔma ye sa Barikani de ko ale bɛ taa o i sais pas si aw ye a lakɔlɔsi Barikani de ko a bɛ taa kabini nin fanga sigira mai juin 2021 le 3 juin n'aw hakili b'a la Macron de bɔra après de bɔra ka kuma a ko ale y'a mɛn k'u ye coup d'état wɛrɛ de kɛ ko donc ko ale bɛ a ka cɛdenw bɔ yen Barikani ko ale b'o bɔ yen ensuite discours kɛra le 7 où an bɛ discuter ni maliyɛn bɛɛ ye o kɔrɔ ye ko a bɛ fɔ minnu ma ko les djihadistes minnu ye maliyɛn ye an bɛ sigi ka fɔ ni Mali ka hɛrɛ Mali ka bɔda bɛ sɔrɔ n'o de ka sigi ka fɔ kɛ ni maliyɛn bɛɛ ye an n'u bɛ kuma du moment que Mali an yɛrɛ ye sigi ka minnu yɛrɛ ye ko kun tigɛ depuis 2012 min ye Emenela ni a tɔɲɔgɔnw ni fɛnw bɛɛ an ma sigi ka fɔ kɛ ne fo ka gafe signer n'olu ye olu de nana ni gɛlɛya cogo di maa wɛrɛ minnu bɛ o baara kelen na an tɛ sigi ka fɔ kɛ an ko an bɛ sigi donc France président tilala ka bɔ o kunkɔrɔ k'a fɔ ko donc ko c'est fini ale b'a ka troupe olu ni gouvernement min bɛ terroristes bɛ sigi ka kuma olu bɛ se ka baara kɛ donc ale b'a ka cɛdenw bɔ ale de m'a fɔ est-ce que an de y'a fɔ an m'u gɛn o après a ye menaces bɛɛ lawale a ko olu bɛ taa an ko ma aw bisimila a ye taa après nin kɛlen kɔ sanction nin kɛlen kɔ k'u bɛ taa ko mais ko yanni kalo 2 kalo 6 an ko non aw bɛ taa sisan n'a janyana dɔrɔn a janyana aw de yɔrɔ aw bɛ taa sisan ok parce que n'i y'o de f'i ye o bi juru de bɔ an kan na parce que olu de bɛ k'an ta an gɔnɔ an bɛ ka biɲɛ min ɲini olu de senkala dalen don a kan olu sen dalen don a kan donc ni olu taara kɛnɛ de bɛ bɔ an ye an ka sarasiw b'u ka baara kɛ ka ɲɛ parce que bi na ne a fɔra ne de n tɛ ka kuma gouvernement tɔgɔ la ne a ma dogonna don kelen k'a fɔ ko nin terroriste ko in nkalon de don
Faransi ka élément de don terrorisme ale bu ne ni i y'a ye ko tun bɛ yɔrɔ jan min ye nord ye n bɛ ka kuma ni yɛrɛ de ka tɔn ni yɛrɛ ka kuma droitlen don ka n ka hakilina fɔ tan don a ma daminɛ bi fana tun b'a fɔ an y'a fɔ a mɛnna an tun bɛ nin accord ko kɛlɛ la tan don ne ko accord signéna hali bi Mali tun bɛ sama-samani na u ko maliyɛnw ma hali bɛ aw bɛ kɔrɔn fɛ ko kuma na a ma bila an bolo de u ye terrorisiw ta hélicow la ka n'u jigin Mopti région na Faransi Allahu akbar ni mɔgɔw bɛ kuma minnu bɛ kadɔ duguw la minnu bɛ fila olu de b'a f'i ye ko terrorisiw taara kana jigin ni attaque kɛra bi u b'a fɔ ko kunu kunna sini hélico jiginna ye Allahu akbar o kɛra o siɲɛ mato da dɔn ne bɛ se ka ne ye Mopti ka de donc Koro nga mɔgɔw bɛ yen Banɲagara nga mɔgɔw bɛ yen Douentza nga mɔgɔw bɛ yen Bankassi nga mɔgɔw bɛ yen fan bɛɛ nga mɔgɔw bɛ yen donc mɔgɔw bɛ yen u b'a fɔ ko u nana ka fɛnw dɔw ci u jiginna kungo kɔnɔ o tile kelen kɔfɛ tile fila kɔfɛ Duni dugu attaquera a jenina mɔgɔw fagara o caman de kɛra donc olu de n bɛ mɔgɔw dɔn aw y'a ye an ka kan dɔ de la ka attaquer Jura c'est eux qui sont allés hélico de bi ka jigi ye ka motow lajigin ka minɛnw lajigin ka bɔ hélico kɔnɔ olu bɛna an ka mɔgɔw attaquer Faransi fɛ ne ka mɔgɔw bɛ Gaci Lumo bi o bɛ fo yen kɔnɔna la Yuwaru kɛrɛfɛ n ka mɔgɔw bɛ Yuwaru bi n bɛ mɔgɔw dɔn Tɛnɛnku bi ni kibaruya min bɛ d'i ma i b'a dɔn k'a fɔ olu de don mais o kelen Mopti ta kelen an ma ɲina nord kɔ an ɲinana mais nord fana mun de tun bɛ ka kɛ yen a fɔra Mali saraso ye bon aw tɛ tɛmɛ yan en effet c'est fini a tɔ o t'aw ɲɛsira la dugukolo ye an tun y'a kalifaw la bi an de nana nɔfɛ o de tun don hali Kidalikaw hali nordkaw les Touaregs les Arabes et autres a f'u ye yɔrɔ dɔw bɛ yen aw kana taa dɛ ni maa min taara fana i b'i yɛrɛ bolo aw yɛrɛ y'a ye MNLA ani SEMA ni u ye communiqué joli kɛ k'a fɔ k'u ye u ka mɔgɔ dɔw fagara Barkhane fɛ yan u ka mɔgɔ dɔw fara mais oui c'est parce que u ɲɛ taara da fɛn de kan u ɲɛ man kan ka da min kan n bɛ ka kuma ni yɛrɛ de ye ta sa nin gansan de kɛra donc bi an ko an bɛ fu siri o la a ye taa aw ka bɔ yen n'aw taara aw bɛ kɛnɛ de jɛya an ye an bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ ka même les attaques qui a eu lieu là ces derniers temps mais on sait que armement mun b'u bolo an t'a dɔn u bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ min Mondoro ta yan Mondoro ani Tessit ta fana ani Ndiliman nin bɛɛ u bɛ bɔ min u bɛ minɛn sɔrɔ min jɔn b'a d'u ma jɔn bɛ carburant d'u ma jɔn moto kuraw d'u ma u bɛ t'u ta min an t'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Faransi ti taa yɛrɛ de an ka lafiya voilà bien sûr o de don o de fɔra o de ci fɔra mais u bɛ k'u sulu sa la en pensant que nin fanga in a tɔ man jan o dun n b'a miiri u bɛ fili la fanga in malidenw ka fanga de don malidenw de sɔnna a ma o de baara fana bi ka kɛ tant que a baara ɲuman bi ka kɛ an jamana ɲɛmaw an de man kan ka fili an ka baara ma tabarikala donc tant qu'an b'a continuer et je suis sûr que maa o maa nana a bɛ nin baara de continuer bi parce que an tɔɔrɔ la an bɛ don an ka thème laban kɔnɔ ka sɔrɔ ka babu ni ka a wuli o bɛ gɛlɛya kan gɛlɛya min ni a bɛ jamana kɔnɔna la bi kosɛbɛ a tiɲɛ don embargo ye a dama gɛlɛya mais an y'a ye da dumuniw ni fɛn caman hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement bɛ ka communiquer k'a fɔ ko fɛɛrɛw sigira sen kan mais halisa gɛlɛya bɛ yen yala fɛɛrɛ jumɛnw de b'aw bolo walasa maliyɛnw ka lafiya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan je crois que gɛlɛya in a ma daminɛ bi fɛɛrɛw fana u bɛ ka ta a mɛnna gouvernement fɛ ministre du commerce ministre des finances ministre des transports ministre de l'agriculture ani a tɔ ministre délégué chargé de l'élevage ani a ministère caman u bɛ ka baara kɛ pour que ni a ka se ka an ka dumuni ko an ka se k'u matarafa ka ɲɛ n b'a miiri fana a ɲɛfɔli caman de bɛ ka kɛ parce que gɛlɛya in a caman tɛ embargo ye dɛ
Non. Parce que à kana dogo masila que depuis 2020 au moins kabini Covid fo infora ma miri gɛlɛya donna ko caman na o kelen de bi ka continuer ensuite pénurie anana don sukoro ko ani tulu ko la mais tulu ko c'est parce que munun bɛ a tulu produit olu de ta kɛ tuguni tulu tun bɛ bɔ yɔrɔ caman ka na a tɛ na tuguni donc o ye a gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye ensuite Ukraine guerre o fana nana don a la carburant ko o ɲamina a fɔ min ma ko alakama min de don buru dilan na diɲɛ fan bɛɛ fɛ a caman bɛ bɔ Russie ani Ukraine yɛrɛ donc olu dun bɛ guerre la donc m'a miiri takasegin gɛlɛya bɛ yen parce que guerre bɛ yɔrɔ dɔ la bi hali a bateau tɛ se ka tɛmɛ ainsi de suite donc ninnu bɛɛ n b'a miiri ɲɛfɔli de bɛ ka kɛ mais a ɲuman ye min ye labɛn k'i labɛn n'i ye gɛlɛya ye a fɔ gouverner c'est prévoir n'i ye gɛlɛya natɔ ye i b'i labɛn k'a kunbɛn n b'a miiri gouvernement ani an ka commerçants les industriels n b'a miiri u ye ko caman labɛn ɲɔgɔn fɛ u ye sigi ka fɔ kɛ u sɔnna ɲɔgɔn stock minnu kan ka kɛ ani prix minnu kan ka matarafa ɲɔgɔn fɛ ni maa man kan ka tɛmɛ aw y'a ye buru kunda aw y'a ye sukaro kunda aw ye malo ni a tɔw ninnu bɛɛ ma miiri a caman bɛ ka matarafa mais an yɛrɛ b'a dɔn waati ni waati dɔw bɛ yen n'u nana a ma daminɛ ɲina salon tɛ salon sini tɛ a bɛ san 10 bɔ a bɛ san 20 bɔ a bɛ san 30 bɔ k'a fɔ ni sunkalo kɔni nana fɛn dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ se ka d'u la mais wulikajɔ de bɛ kɛ pour que ka mɔgɔw hakili lajigi k'a fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka se ka fɛn dɔw matarafa pour que nin kalo barikama ye an ka kɛ an ka hinɛ fantanw na ma miiri o fana baaraw bi ka kɛ donc mais k'a fɔ ko dɛsɛ yɛrɛ de bi yen peu ma miiri bi an bi k'a fɔ a ka gɛlɛn hali ni nɔgɔya bɛ yen mɔgɔ caman ye dɔw bɛ yen san kalo 12 gɛlɛya b'u kan parce que an b'a dɔn fantan jamana de y'an ye olu fana ɲɛsi bi ka kuma parce que o y'a ye action humanitaire caman fana bi ka o bɛ ka kɛ ah oui o bɛ ka kɛ gouvernement bɛ ka kɛ président bɛ ka kɛ an b'o fɔ a y'o kɛ a ka nin kan ko ye ani premier ministre fana ani ministre mun b'o sira ministre de la santé et développement social ani ministre délégué chargé des questions humanitaires nous bɛɛ bɛ baara la pour que ka se ka taa mɔgɔw lahinɛ u bɛ yɔrɔ min na ka taa ni dɛmɛ o ka d'u ma surtout nin kalo barikaman na ma miiri o caman kɛra malo ɲɔ sukaro tulu ani ko wɛrɛ ani dalifɛnw ko caman olu bɛ ka kɛ fana pour que ka se ka olu lahinɛ a tɛ fɔ ko a bɛ se ka bɛɛ bɔ dɛ mais n b'a miiri caman fana bɛ ka dɛmɛ donc gouverner se prévoir olu fana bɛɛ bɛ ka kɛ pour que an ka se ka mais a gɛlɛya min ye est-ce que stock min bɛ an ka jamana kɔnɔ est-ce que a b'an bɔ oui waatiw fana lajɛ statistiques kɛra waati nataw kalo minnu nataw don olu bɛɛ n b'a miiri olu prévoilen don pour que an ka se ka a baara kɛ ka ɲɛ pour que a kana dɛsɛ kɔni au moins a kana dɛsɛ. Minisiri i yɛrɛ fɛ ɲininkali jumɛn de tun kan ka k'i la n'o ma k'i la n'i bɛ fɛ ka kuma o kan. n bɛ fɛ i sera a yɔrɔ ma. K'a fɔ ko refondation a baara tɔ ye jumɛn ye assise kɛra est-ce que a danna assise ma ma miiri n y'o fɛsɛfɛsɛli kɛ a ma dan assise ma kabini assise rapportw dira hakili jakabɔ kɛra pour que k'a bayɛlɛma k'a kɛ baara ye cadre stratégique de la refondation plan d'action min tengunen don o la pour que k'a kɛ baara bolo ye gouvernement kunda jɔn ni jɔn de bɛna baara kɛ waati joli la jɔn ni jɔn de bɛ far'u kan k'a baara kɛ olu bɛɛ bɛ ka fɛsɛfɛsɛ a bɛna kɛ o cadre stratégique ye o bɛ adopté conseil des ministres la ensuite a bɛna jɛnsɛn pour que mɔgɔ tɔw bɛɛ jɛkulu tɔw bɛɛ ka se k'u hakili far'a kan a ka se ka bayɛlɛma ka kɛ baaraw ye fan bɛɛ domaine bɛɛ la n k'i ma kalo 1 ko tɛ san 1 ko tɛ san 5 ko tɛ san 10 san 15 san 25 san 30 ko de ye nin ye mais il faut que a baaraw ka se ka daminɛ dɔɔni domaine bɛɛ la domaine bɛɛ concerné don fɛn bi kɛ maliden hamina ko ye o bɛɛ
a bayɛlɛma ko ɲuman ka a lakile o bɛɛ bɛ nin cadre stratégique nin kɔnɔ donc a baaraw bɛ ka kɛ waati nataw aw b'a ye a bɛna adopter conseil des ministres fɛ a bɛ se ka kɛ b'a ye donc k'a fɔ ko ni a lawaleyali bɛ ka kɛ donc an bɛ fɛ aw k'o yɔrɔ dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ filanan fana an ni bɛnbaliya min bɛ an ni CEDEAO ni UEMOA cɛ en fait a bɛ an ni CEDEAO ɲɛmaw ani UEMOA ɲɛmaw comme maa kelenw de don a bɛ n'olu de cɛ mais olu fana u bɛ ka CEDEAO ni UEMOA sariyaw de sɔsɔ ka an sɛgɛrɛ n'o ye k'a fɔ ko an de bɛ fili la o tɛ dɛ mais olu de bɛ a la ok parce que ni coup d'état kɛra ka ban a kɛra koyi mais o de kun kan aw bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ hakili a ninakili minɛ o ye fɛn wɛrɛ ye dɛ donc u ka o de dabila mais an bɛ baara min na u kan ka a faamu k'a fɔ ko nin bɛ kɛ bɔda ye an bɛɛ de ye ni Mali sera k'i yɛrɛ ta k'a yɛrɛ matarafa ka terrorisme kɛlɛ ka ɲɛ ka sécurité nata ka élection ɲumanw kɛ ka institution démocratique sigi ka élu ɲumanw sigi m'a miiri ni o stabilité kɛra a bɛ bɛɛ de arranger d'ailleurs bɛɛ bɛ se ka a lajɛ k'a kɛ Mali y'a kɛ cogo min sans ka u ka taa coup d'état lɛ mais n'u ma u kɔlɔsi nin coup d'état kelen min kɛra an fɛ min kɛra Guinée min kɛra Burkina min tun bɛna kɛ Guinée Bissau u k'u janto a ma ban dɛ maa o maa tɛ sira ɲuman kan ni m'i janto a bɛ kɛ i fɛ. Allahu akbar. Yala nin ye yuruguyurugu kɛlɛ bannen an fɛ yan. Ayi yuruguyurugu kɛlɛ nin y'a daminɛtɔ yɛrɛ ye. A dun jɔra dɛ. Non a ma jɔ. Pourtant baaraw de bɛ sen na. Yuruguyugu aw y'a ye rapport minnu tun bilala kɛrɛfɛ olu de taara k'u yuguyugu k'u di parquet ma pour économique et financier ma pour l'économie fana pour que a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ fɛɛrɛw ka d'a ma aw y'a ye a loi changera il y a une nouvelle loi une nouvelle politique pénale o kɛra parquet minnu bɛ a baara kɛ olu fana ladilenna ka ɲɛ juge minnu kan ka dɔ la spécialité kura faral'u kan pour que u ka se k'o baara kɛ n'olu y'a baara kɛ u bɛ k'a tɛntɛn mais i k'a kɛ ka ɲɛ o la ni a ka bɔda ɲuman fɛ i ka procédure yɛrɛ kana tiɲɛ i b'a kɛ ni hakilisigi ye mais bi na mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɔgɔ bɛ rapport ninnu kɔnɔ minnu nɔ kan ka minɛ parce que u tɔgɔ donna baara jugu kɛcogo la mais u caman nana welela u nana u bɛ taa wari sara u bɛ ka wari sara tabarikala u bɛ ka wari sara tabarikala parce que a dabɔra de kama fana mɛ c'est pas que ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn k'a don kaso la n'o yɔrɔ fana kan ka kɛ jugement de b'o kɛ aw k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka baara ti o ye gouvernement ka baara ye min ye l'initiative de poursuite i bɛ poursuites kɛ ministre de la justice garde des sceaux ale bɛ se ka instruction di procureur ma nin dossier in dayɛlɛ jɔn de kan ka wele o bɛ se ka wele ka na mais k'a nɔ minɛ k'a bila kaso la o ye juge indépendant de ka baara ye juge d'instruction ani juge o siège olu de ka baara ye ministre gouvernement président premier ministre u se tɛ olu kan u tɛ se ka foyi yamaruya foyi di olu ma ka ordre foyi di olu ma donc n'olu fana n'u y'a fɛsɛfɛsɛ ni min kan ka nɔ minɛ o nɔ bɛ minɛ ni min kan ka poursuit non détenu o fana bɛ poursuit non détenu fo jugement ka kan ka kɛ ɲangi min kan ka da tigi kan o fana bɛ da kan tabarikala donc o fana bɛ sen hali an filɛ émission min na sisan an bɛ groupe de sanfɛ kuranko fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo ka solution sɔrɔ a la kuranko in en fait ni a fɔra a mɛnna nin waati in na funteni bɛ yen charge ka ca an dun an b'a dɔn an ka courant a t'an bɔ courant bɛ bɔ sira caman fɛ groupe ok centrale électrique olu bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma fana centrale hydroélectrique minnu ye barrage ye Sotiba an kɔrɔ yan o dɔ bɛ yen min ye Manantali ni Goyina ni Felu ni comment ça s'appelle Selenge ninnu bɛɛ fana bɛ yen mais aw k'a dɔn ko k'a fɔ ko ni waati dɔ sera ninnu bɛɛ charge bɛ caya o ma ani
a temps bɔ fo an bɛ taa interconnexion kɛ avec la Côte d'Ivoire ka courant san olu fɛ ka na mais nin bɛɛ tɛ a bɔ mais baaraw de bɛ ka kɛ central courant min bɛ ka sigi a baaraw ma ban parce que n y'a fɔ Covid ani frontière datugu ani crise minnu bɛ ka kɛ u bɛ ka fɛnw gɛlɛya i b'a fɔ ko nin minɛn bɛ na waati min na a tɛ na donc fo waati wɛrɛ donc a fɛn min tun kan ka ban kabini salon finalement a baara bɛ ban ministre de la justice ministre de l'énergie ma miiri a kumana ko baara bɛ ban ka juin kunbɛn voilà pour que ni central courant ninnu o ka se ka sɔrɔ mais fɛɛrɛ caman fana bɛ ka ɲini pour que désormais ni a ka kɛ bɔlɔ kɔfɛ fɛn an kana se ka segin a kan tuguni an k'a fɔ courant ko nɔgɔyara Mali la a fɛɛrɛ caman bɛ ka ɲini solution bɛ ka mais a solution intermédiaire o de ye courant bɛ se ka tigɛ voilà dɔ bɛ dɔ sɔrɔ dɔ tɛ dɔ sɔrɔ a bɛ tɛ mais nin fana effort baw de bɛ ka kɛ pour que nin ka se ka matarafa sinon a ma daminɛ ɲinan o salon san min tɛmɛn'o kan san min tɛmɛna a bɛ 100 ans bɔ 101 min délestage ma kɛ an maliyɛn dama de bi an b'a dɔn donc fɛn tɛ k'a fɔ ko c'est propre à cette transition k'a fɔ ko nin crise in de y'a kɛ nin crise in m'a kɛ fɛn wɛrɛw de don sanction m'a kɛ fɛn wɛrɛw de a gɛlɛya kɔni a bɛ et puis jama bɛ ka caya consommation bɛ caya branchement bɛ ka caya o de don parce que ni jamana yɛrɛ bɛ barika sɔrɔ nin de don don o don les gens ont besoin de plus de consommation mais an b'a dɔn pour qu'an ka développer il faut que courant ka se ka matarafa a ka sɔrɔ a ɲɛ ma tabarikala ka kuma kuncɛ kuma ko o di ma yan'o cɛ ani Muritani cɛ yala ko bɛ niveau jumɛn la sisan a wulikajɔ bɛ kibaruya laban jumɛn bɛ se ka di mɔgɔw ma aw y'a ye Muritani ko in fana n k'i ma biɲɛ ɲininaw de fana u ka fɛɛrɛ dɔn olu de bɛ ka a sugu puisque u y'a ye an bɛ ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ Guinée ni Muritani fɛ parce que attaque tun daminɛ hali Guinée sira fɛ oui u ko attaque kɛ u y'an ka poste dɔw attaqué terroriste dɔw nana bɔ yen t'a dɔn maa o maa y'u lajigin yen u ye ka attaque kɛ mais o matarafara Muritani fana u bɛ fɛ ka kow ɲaami ani Muritani cɛ mais an kuma mɔgɔ minnu fagara jɔn y'u faga kojugu ka tila k'u bila fosse commune kɔnɔ ko jɔn y'u faga an tun t'a dɔn parce que an ka sarasiw tun tɛ yen an ka sarasiw ka opération de bi yɔrɔ min ani o yɔrɔ mɔgɔ minnu faga yɔrɔ min na o cɛ ka jan donc maintenant a kɛra cogo di an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ji ɲɛma jɔlen na il faut pas que u ka an bila fili la an ka ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ a bɛ a gɛlɛya n'an cɛ tiɲɛna a gɛlɛya bɛ da an fila bɛɛ de kan an de ye ɲɔgɔn balimaw ye Muritani de ye Mali ye Mali ye Muritani ye an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an bɛ enquêtes bɛ sen na enquête bɛ ka kɛ a ɲɛma aw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka sarasiw fana u formelen don dans le respect des droits humains u tɛ se ka fɛn kɛ u tɛ se ka fili ka ni ɲɔgɔn kɛ donc minnu y'a kɛ an k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ donc o baaraw de bɛ sen na inchallah an b'a miiri ala bɛ a ko baga faga minnu tanyana ala ka hinɛ la ka yafa k'u ma mais k'a fɔ ko senkɔrɔ juguw de ka ca an kɔrɔ min bɛ fɛ ka an ka kow ɲaami an bolo parce que gɛlɛya ka kan o de ye bɔda ye olu ye tabarikala voilà kuma kuncɛ kuma la i bɛ ka fɔ vraiment ka aw fo ka an ka jamanadenw bɛɛ fo an ka maakɔrɔw ani an ka diinɛ ɲɛmaw an ka karamɔgɔw u bɛ fan o fan fɛ Malien yɛrɛ bɛɛ kɛra karamɔgɔ ye parce que Malien bɛɛ kɛra duwawukɛla de ye Mali kunkanko la bi an bɛ bɛɛ de fɔ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaw an ka continuer k'u soutenir parce que o bɛ sira ɲuman de kan a dogolen t'u la feu k'a fɔ ko jamanadenw nin kanko u kan k'o baara de kɛ o baara de fana bɛ ka kɛ bi an ka o duwawu kɛ maintenant ka duwawu kɛ nin kalo barikama na ala ka Mali kuma bɔ ala ka Mali kuma bɔ ala ka an kisi an juguw tɔɔrɔ ma pour que an ka se ka ɲɛ sɔrɔ inchallah waati nataw u bɛna ɲɛ an bolo Mali bɛna diya n'ala sɔnna fɛn fɛn bɛna a daminɛ bɛ sɔn ka gɛlɛya mais gɛlɛya kɔfɛ nɛɛma bɛ yen donc o de ye Mali ko ye ka aw fo ka aw kunnafonidilaw anw bɛ radio so kɔnɔ telew ani bɔlɔlɔw kan k'aw fo kosɛbɛ aw bɛ cɛsiri min na pour que ka malidenw kunnafoni donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ ka
gouvernement ni transition institution mɔgɔw bɛ ka bɛɛ fɔ k'a fɔ ko bolodi ɲɔma o de b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ donc bɛɛ k'i jija o la n bɛ fɛ ka afirikɛnw fana bɛɛ fɔ minnu bɛ ka dugawu kɛ Mali u bɛ ka dɛmɛ inchallah an bɛ bɔda sɔrɔ hakɛto bɛ nin ka sallallahu Muhammadu. Anw yɛrɛ bɛ i fo kosɛbɛ i ministrilama ka sɔn ka n'i sigi ka an ka ɲininkaliw jaabi o diyara an ye kosɛbɛ Ala ka baara min na kalifalen don aw la a kuncɛ ko ɲuman Ala k'a di aw ma Ala ka Mali kisi ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ani an tun bɛ bɔlɔlɔsira minnu fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka Mali kisi wassalam.